तो हेलो गाइस, मेरा नाम मुरलीदास वैष्णव, आप सभी को मेरी वीडियो पर स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला वो वीडियो होना है लेग एक्सरसाइज के ऊपर। जो एक्सरसाइज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वो कि इन एक्सरसाइज के आप घर पे ही कर सकते हो। सिर्फ 2 डंबल लेके या 2 ईंट लेके आप इसको शुरू कर सकते हो। और जो एक्सरसाइज मैं बताऊंगा ना वो एक्सरसाइज AI थ्रू है, 3D मॉडल के अंदर है, जिस एक्सरसाइज को देख आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें एक्सरसाइज करनी है। जो एक्सरसाइज करने के बाद जो आपकी टांगे होगी ना, वो जो आपकी लेग मसल क्या कट आने वाला है वो सिर्फ 7 दिन के अंदर आपको असर दिखाई देने वाला है। और जो एक्सरसाइज करने के बाद आप सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, भगवान मेरी तंगड़ियां, मेरी तंगड़ियां, मेरी तंगड़ी। मेरे बगल में ही है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my face. So catch me if I fall. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अपने दोस्तों में जरूर भेजना। चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करना है। धन्यवाद।